असम की संस्कृति में हम देखते हैं कि किस प्रकार से जीवन शैली में दिन प्रतिदिन के कार्य किस प्रकार से किया जाता है। वहाँ की खेती बाड़ी इत्यादि को प्रदर्शित करते हुए
পদুমনি দিও তোমাক যাবলৈ পদুম বোকা পানী লাগিব ঐ ঘৰতে থাকিবাই পদুম বাঢ়ি বন কৰিবাই পদুম বাঢ়ি বন কৰিবাই পদুম ওলাই সোমাই লগাবা মাতে চেলেং বাখৰৈ পোৱালি কাছৰে চলং চেলেং বাখৰৈ দিশৰ কবি লবা দলং চেলেং জাতি ঐ নিমল আহ